Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 55, qauluhu wa marra hafis sa'ati salisati faka'annama qarraba kabsan akrana wa marraha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi soponi wong iku roha budalan sopoman fis sa'ati ing dalem mungso asalisati kang nomor 3 apa gawe kurban sapa man muka kaya gawe kurban sapa man dajajatan ing jago waman utahi sapa ni wong iku roha budal jumatan sapa man iku roha budal sapa man fis saati ing dalem mangsa siji mangsa. Waman utawi fakaan nama dajaja waman utawi sapa ni wong iku roha budal sabunal jumatan sapa man isaati ing dalem mangsa al khamisati kang kaping 5 apa sa'a fakaan nama qarraba muka kaya ngindi fakaan nama qarraba muka kaya gawe kurban sapa man dajajatan ing jago waman utahi sapa ni wong iku roha budalan sapa man fis saati ing dalem mangsa al khamisati kang nomor 5 apa sa'a fakaan nama qarraba muka kaya gawe kurban sapa imam muka kaya gawe kurban sapa man bidotan ing endok fa idza kharaja muka ari kalani metu sapa imam tuwiyat muka den gulung apa asufufu pira-pira buku catetani amal apa asufufu pira-pira buku catetani amal. Warufiat lan den angkat apa al aklamu pira-pira kolami wajitamaat lan padha kumpul sapa malaikatu malaikat sapa al malaikatu malaikat indal mimbari ing dalem sandingi mimbar yastami'una kang padha ngrungokaken sapa hale padha ngrungokaken sapa malaika adzikra ing zikir wa yuqalu lan den ucapaken apa innan nasa fi qurbihi dawa innan nasa satuhuni menungso fi qurbihim ing dalem parke nas Indan nadhari ing dalem nalikani ila wajhillahi ta'ala maring roy Allah ta'ala iku ala qadri bukurihim ing ngatasé kira-kirane meruputin nas iku ala qadri buyutim ing ngatasé meruputeku nan ilal jum'at itu mukawain jum'at summa idza dakhalti muka ari kalani nuli
Faida dakhalta moko kan mlebu soal jami masjid jami fatluk moko nu priya sira as-sofa ing sof as-sofa ing sof al awala kang kawitan apa sofa wala tamur lan ojo ngelewati sira lan ojo ngelewati sira baina aidihim ing dalem antarane ngarepin nas ing dalam antara ngarepin nas wahum utaw hale utain nas iku yusalluna podo den remehaken kabeh iku yusalluna podo salat sapa nas wajlis lan lungguh sira bikur bi hatiin kelawan bikur bi hatin ono ing parke tembok engko adikane kumpul sapa nas menungso annasa ing mul wahum hale utawi nas iku yusalluna podo sholawat sapa nas wajlis lan lungguh sira bikurbi haitin kelawan ono ing parke tembok aus tuanaten utawa pagere cagak atalaya murra sehingga bermampu atalaya murra sehingga ora bisa nglewati Kemudian ada kekeliruan gini hatta layam ora bisa ngelewat sapa nas baina yadaika sehingga wala yamurru lan sehingga bisa lewat sapa nas jam'ah yadaika ing dalem ngarepe asus ing dalem antara ngarepe asus ora ing dalam antarane ngarepe nas wahum halitain nas iku yusalluna padha den salati iku yusalluna padha salat sapa nas wajlis lan lungguh sira bikul biha itin kelawan ono ing pareke tembok au ustuwa natin utawa kerase wajlis lan lungguh sira bikur biha itin ono ing pareke tembok au ustuwanatin utawa pagere cagak hatta la yamurru sehingga ora bisa lewat sapa nas baina yadaika ing dalem antarane ngarep sira wala taqut lan ojo lungguh sira hatta tusolliya sehingga salat sapa sira at-tahiyata ing tahiyatal masjid at-tahiyata ing salat tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man raha fi sa'ati salisa faka annama qarraba kabsan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'a faka annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati al-khamisa faka annama qarraba baydatan fa idza kharajal imam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah pahala tersebut di sini bagi siapa masuk pada dalam masjid pada hari Jumat itu ada waktu pertama, kedua, tiga sampai waktu yang kelima. Kalau masuk ke dalam masjid di awal waktu
Berarti habis sholat subuh pulang bersih-bersih, kembali lagi ke masjid, pagi-pagi sekali ke masjid sudah. Itu sama dengan orang yang korban unta. Tapi kalau masuknya ke dalam masjid, niki para Jumat gini, mau sholat Jumatan, masuk ke dalam masjid itu pada waktu yang kedua, maka seakan-akan orang itu korban sapi. Wasa wa man raha fi sa'ati sanafa ka'annama qaraba baqarah. Jadi kalau masuknya ke dalam masjid ketika pada hari Jumat, pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia korban sapi. Tapi bagi orang yang masuknya pada waktu yang ketiga, seakan-akan dia korban kambing gibas, kambing yang bulunya putih itu, kambing gibas yang tanduknya itu besar. Waman, tapi kalau masuk pada yang waktu yang keempat, seakan-akan dia korban ayam jantan. Tapi wamarrah fi sa'atil khamisah faka'annama qarbaina, masuk masjid pada waktu yang kelima, seakan-akan dia hanya korban telur. Jadi gimana? Ya, ke masjid lebih awal dalam ini. Di pagi-pagi benar itu sudah ke masjid, dan nanti ya sholat duha di masjid. Tapi orang yang mau berangkat Jumatan pagi-pagi benar itu kalau zaman sekarang itu sulit sekali. Tapi kalau berangkatnya itu setelah qomat yang pertama, setelah khutbah, banyak sekali. Sini, fa'idha kharajal imam tuwiyatis sufufu wa rufi'atil aqlam wa jatamatil malaika indal mimbar yastami'una dzikra. Jadi ketika imam sudah keluar, berarti sudah keluar mau masuk nih, maka buku catatan amal itu sudah digulung dan pennya itu sudah diangkat. Semua malaikat berkumpul ada di samping mimbar untuk mendengarkan zikir. Jadi kalau sudah masuk ya waktu yang kelima, sudah nih hampir selesai sudah nih. Kalau imam sudah keluar untuk ngimami Jumat, imamnya sudah keluar. Ya kalau pada zaman Rasulullah itu lebih dekat dengan masjid. Lah kalau sekarang di sini imamnya ternyata sudah mau masuk ke dalam masjid. Bagaimana? Kalau dengan buku catatan amal itu sudah dilipat oleh malaikat. Setelah dia dilipat, nih, buku catatan amal dilipat, pennya itu sudah diangkat. Hanya malaikat itu ada kemana? Berkumpul di sebelahnya mimbar untuk mendengarkan imam atau khotib melakukan khutbahnya. Wa yuqalu innan nasa fi qurbihim innan nawar ila wajhillat ala qadri bukurihim ila jum'ah. Fa idza dasumma idza dakhalatil jam'a fatlub as-saffal awal ila akhirih. Yuqalu an innan nasa fi qurbi innan ini. Orang-orang melihat kepada Allah, dekat jauhnya tempat melihat itu melihat kepada berangkatnya kita untuk melakukan sholat Jumat. Nah ini kalau sholatnya Jumat terakhir ya nanti melihat Allah itu ada di kejauhan. Nah ini bukan di dekatnya, bukan. Wajtamat malaikat kumpul di mimbar untuk wa yuqalu innan nasa fi qurbihim indan nawari ila wajhillah ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Fa idza dakhalta jami fatlub as-saffal awal.
Jadi setelah itu berarti melihat tempatnya, melihat zatnya Allah jauh dan dekatnya itu menurut amalan-amalan orang tersebut. Seberapa jam berapa berangkat ke masjid untuk sholat Jumatan? Ya terakhir nanti ya dapatnya ini, kalau imam sudah, makmum belum datang, belum nyampe, imam sudah takbir baru makmum, dan ini nanti bisa-bisa dapat telurnya cicak nanti ya. Wa yuqalu innan nas, ini sudah ya. Summa idza dakhaltal jami'a fatlub shaffal awal fa idza jatama'an nas fala tatakhatta riqabahum wala tamurra baina aydihim. Jadi ketika orang yang mau melakukan sholat Jumat sudah berkumpul, masyarakat sudah berkumpul, maka jangan sampai ada yang melangkah di depannya sudah pun. Fala tatakhatta riqabahum, ojo ngelangkai sira riqabahum ing pira-pira gulunin nas. Jadi kalau sudah nih fa'idha jatama, kalau masa sudah berkumpul untuk melakukan sholat Jumat, maka jangan sekali-kali kita itu berjalan ada di antara orang yang mau jamaah. Jangan sampai kita tuh melangkah, oh ini sudah ada sejalan, sudah diam. Jadi wahum yusalluna wajlis bikur biha'itin au ustuwanatin. Jadi ketika nih kalau nanti masalah nih, jangan sampai datang dulu terakhir nanti mau nyerobot ada di panjangan, itu tidak boleh. Itu jangan sampai orang sudah semua masih di langit, oh saat tempatnya saya biasanya di depan, sekarang ketinggalan, padahal soft sudah penuh, bahkan sholatnya sudah dimulai, sudah imam sudah baca ta'awud, nah orang tadi tetap jadi jangan sampai menempati oh dia tuh di sana kosong, melangkah, tidak boleh tuh. Tapi gimana caranya? Ini jangan melangkah tapi sholatlah bon. Fala takhatta riqabahum wala tambaya ini wahum yusalluna wajlis bi qurbi ha'itin aw ustuwati. Jadi wahum, setelah orang-orang itu selesai melakukan sholat, ketika jadi ketika orang-orang itu sudah sholat, maka duduk di dekat tembok atau di pagar, sehingga orang-orang itu tidak melewati. Wala taqud hatta tusalliyal tahiyatah. Jadi setelah sampai di masjid, wala taqud hatta tusalliyat tahiyatah. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk, tapi lakukan dulu sholat tahiyatul masjid. Sholat karena kita itu masuk ke dalam masjid. Sekalipun maksudnya itu saya itu sudah sholat di sana, tapi akhirnya berhenti juga ada di masjid. Jadi masjid di sini nih sudah mulai, jangan sampai melewati, melangkah di lehernya orang-orang yang sholat.
Jadi wal ahsanu an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u Bismillahirrahmanirrahim wala taqut lan ojo lungguh sira ulangi hatta la yamurru sehingga ora bisa lewat sapa nas hatta ya baina yadaika ing dalem antaraning ngarep sira wala taqut lan ojo lungguh sira hatta tusalliya sehingga salat sira at-tahiyata ing tahiyatal masjid wal asanu utai kang luwih bagus iku antu sholliya yen to salat sapa sira arba'a rakaatin kelawan patang rakaat takra'u hale maca sira sapa sira fi kulli waqtin ing dalem saben-saben rakaat fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat ba'dal fatihati ing dalem sause Fatihah maca al-ikhlas ing surat al-ikhlas khamsina kelawan 50 apane marrotan ambalani Fafil khabari muko iku tetep ing dalam hadis annaman utai satune wong fa'ala kang agawe sapa man dalika ing mengkunu taqra'u fi kulli rak'atin ba'dal Fatihah al-Ikhlas 50 marrah la iku lam yamut ora bakal mati sapa man hatta yara sehingga ningali sapa man maqa'adahu ing pelungguani manfa'alah minal jannati saking swarga au yura utawa den tingali ningali maka ada ing pelungguan iman minal jannat sangi surga au yara utawa den tingali sapa lahu maq'aduh wala tatruklan ojo ninggal sira at-tahiyata ing salat tahiyatul masjid wal ahsan kalau mau ke masjid setelah masuk jangan duduk dulu tapi lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Lah yang baik sholat tahiyatul masjid itu 4 rakaat, setiap rakaat selesai baca Fatihah membacalah surat al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Bagi siapa yang melakukan sholat seperti ini, melakukan sholat niki sebelum Fatihah niki baca setelah Fatihah bacanya surat al-Ikhlas 50, maka orang itu termasuk anna man lam yamut hatta yarah, termasuk orang-orang yang Jadi orang yang melakukan sholat tahiyatul masjid 4 rakaat itu tidak akan mati sebelum dia itu melihat tempatnya di surga. Wala tatruk tahil masjid dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi